बंद कर दे। बिलाल रजी अल्लाह अन्हु सहरी की अजान कहते हैं और अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह अन्हु वो फजर की अजान कहते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिलाल रजी अल्लाह अन्हु की अजान तुम्हें खाने पीने से ना रोके। बिलाल रजी अल्लाह अन्हु तो रात को यानी फजर से पहले ही अजान कहते हैं, जब भी फजर हुई नहीं होती। तो फकुलू वशरबू हत्ता युनादी इब्न उम्मे मक्तूम, तुम खाते पीते रहो यहाँ तक कि अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह अन्हु अजान कहें। तो अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह अन्हु जब अजान कहते थे तो तब खाना पीना ख़त्म हो जाता था। तो अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह अन्हु दूसरी अजान यानी फ़जर की अजान कहते थे। इस हदीस से भी पता चलता है कि फ़जर की अजान तक खाना पीना मशरू है और हलाल है और जायज़ है। फ़जर की अजान जैसे ही शुरू हो जाती है खाना पीना बंद कर देना चाहिए। अब एक हदीस है सुनन नबी दाऊद की 2350 नंबर। दरअसल उससे बाज़ लोगों को ये शुबा हो गया, उसके ज़ाहरी अल्फाज ऐसे हैं, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा समिअ अहदुकुमुन निदाअ वल इनाउ अला यदिही फला यज़अहु हत्ता यक़ज़िय हाजतहु मिन्हु। जब तुम में से कोई अजान सुने इस हाल में कि वो प्याला उसके हाथ में हो, यानी उसके खाने का कोई बर्तन उसके हाथ में हो, तो फला यज़अहु हत्ता यक़ज़िय हाजतहु मिन्हु, तो वो जब तक उससे अपनी हाजत पूरी न कर ले उसको रखे नहीं, यानी वो खाता रहे, अजान जो है ना उसको खाने पीने से ना रोके। तो जैसा कि सही बुखारी की 617 नंबर हदीस मैंने आपको सुनाई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो फरमान था कि खाते पीते रहो, अजान तुम्हें नहीं रोके खाने पीने से, तो वो पहली अजान थी जिसको सहरी की अजान कहते हैं। फजर की अजान के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया, और यहाँ इस हदीस में ऐसी कोई सराहत नहीं है कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की अजान के लिए फरमाया हो कि फजर की अजान हो जाए फिर भी तुम खाते पीते रहो, जब तक आप शेर ना हो जाओ खिंच रखो। ऐसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बअद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद, वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खियतुल अबयदु मिनल खियतिल अस्वदि मिनल फज्र। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मेरे जिस दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनों हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से मैं शहरी के वक्त अगर अजान हो जाए तो क्या फौरन शहरी खाना तर्क कर देना चाहिए या अपनी हाजत जरूरत के मुताबिक उसको पूरा करके फिर तर्क करना चाहिए, या इसी तरह से पूरे अजान तक, अजान खत्म होने तक क्या खाते पीते रहना चाहिए? इस ताल्लुक से मैं वजाहत करने की कोशिश करूंगा और उस बात की भी मैं वजाहत करूंगा जिसको आपने वीडियो के अंदर सुना है, हाफिज यहिया नूरपुरी साहब के उस बयान को। उस वीडियो के अंदर जो बात उन्होंने कही है उसकी भी मैं खुलासा करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हक बात और सच बात कहने की तौफीक अता फरमाए, और जो हमसे लफ्जी तौर पर कहने में खताएं हों अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में सूरह अल-बकरा आयत नंबर 187 में फरमाया, वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खियतुल अबयदु मिनल खियतिल अस्वदि मिनल फज्र। तुम खाते पीते रहो यहां तक कि सुबह का सफेद धागा, सुबह का सफेद धागा काला धागे से जाहिर हो जाए, फिर रात तक रोजे को पूरा करो। और उस समय जो शहरी खाया जाता है उस दिन के रोजे के रखने की नीयत से खाया जाता है। और इस बात की भी मैं वजाहत कर दूं कि अक्सर व बेशतर लोग, जब औरत हो या मर्द हो, जब वो रोजे रखने की नीयत से जब वो शहरी करते हैं तो जबान से ये कह रहे होते हैं, बीसव में गदी नवैतो मिन सहरे रमजान, कि मैं
कल के रोजे रखने की नीयत से सहरी कर रहा हूं, इस एतबार से उनका एक भी रोजा नहीं होता है, क्योंकि मगरिब के बाद इस्लामिक कैलेंडर बदल जाता है, आज में आ जाता है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम उस अल्फाज के साथ नियत न करें जो लोगों में राइज है, लोगों में जो मशहूर है, बल्कि नियत जो है दिल के इरादे का नाम है। आप दिल में इरादा कर लें, नियत यही आपका हो गया। नियत करने की जगह जुबान नहीं है बल्कि दिल है। लिहाजा दिल में इरादा कर लें कि आज जो हम सहरी कर रहे हैं ये आज के रोजे रखने की नियत से कर रहे हैं, आज की सहरी आज के रोजे के नियत से है, तो यह होनी चाहिए। बाकी इस ताल्लुक से जो मरफू हदीस है कि जिसने फजर से पहले नियत नहीं की सहरी खाते वक्त उसका एक भी रोजा नहीं, तो वो जो है मरफू हदीस जितनी है वो ज़ईफ है, लेकिन मौकूफन ये बात बिल्कुल सही और दुरुस्त है कि जो फजर से पहले रोजा रखने की नियत नहीं करता है सहरी खाते वक्त उसका एक भी रोजा नहीं है, मौकूफन सही है। और ये भी बात सही है कि हर अमल का दारो मदार नियतों पर है, जैसा कि सही बुखारी की पहली हदीस है इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि हर अमल का दारो मदार नियतों पर है। लिहाजा नियत करना जरूरी है हर उस अमल के लिए, तो नियत करें, लेकिन नियत जुबान से नहीं बल्कि दिल से करें। अब देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुम खाते पीते रहो यहां तक कि सुबह का सफेद धागा काला धागे से जाहिर हो जाए। यानी जब आसमान पर स्याह कलर छाया हो तब तक खाते पीते रहना है, लेकिन जब आसमान के ऊपर सफेदी जाहिर हो जाए उस वक्त खाना पीना तर्क कर देना है, बंद कर देना है। और वो सफेद धागा जब आसमान के किनारों तक फैल जाए, ये ममनू औकात है, इसमें सहरी नहीं खानी चाहिए। और जब आदमी इस वक्त सहरी खा ले सफेदी आने से पहले तो फिर उस रोजे को मुकम्मल करना है। कब तक? सूरज के डूबने तक। जब शाम के वक्त अपने उस इलाके में जहां आप रहे हों सूरज अगर वहां से खत्म हो जाए, डूब जाए, तो आप बिस्मिल्लाह कह करके आप पानी पिए, खजूर खाएं, पानी पिए, ये आपका रोजा मुकम्मल है। इस तरह से आप अपने रोजे को मुकम्मल करें। अब इसकी तफसीर में सही बुखारी के अंदर हदीस नंबर 1916 है, 4509 है। इसमें धागों से मुराद दिन की सफेदी है और रात की तारीकी अंधेरा है। और सही बुखारी में हदीस नंबर 621 में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुलू फजर की कैफियत बताई, अपनी उंगलियों को ऊपर की तरफ उठाया, फिर उसको धीरे धीरे नीचे लाए और फिर फरमाया कि इस तरह फजर होती है, इस तरह से फजर का वक्त हो जाता है। यानी जब सफेदी जाहिर हो जाए तो सहरी खाना तर्क कर देनी चाहिए। इसी तरह से अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई जब सुबह की आजान सुने और खाने पीने का बर्तन उसके हाथ में हो तो उसे अपनी जरूरत पूरी किए बगैर नहीं रखनी चाहिए। देखिए ये रवायत जो है सुनन अबी दाऊद के अंदर हदीस नंबर 2350 है, अल मिस्कात के अंदर हदीस नंबर 1988 है, तोहफतुल असराफ के अंदर हदीस नंबर 15020 पर है। इसी तरह से मुस्नद अहमद के अंदर जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 423 है, 510 है और हदीस नंबर 9474 पर है। इसी तरह से 10,629 पर है।
اور सुनन दारकुतनी के अंदर हदीस नंबर 2182 पर है, और मुस्तदरक अल हाकिम में जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 203, और सुनन कुबरा लिल बहकी के अंदर जिल्द नंबर 4 सफा नंबर 218 है। और इसी तरह से इमाम दारकुतनी ने कहा कि ये जो हदीस है इसकी सनद सही मुस्लिम के शर्त पर सही है, हसन है। इसी तरह से और देख सकते हैं आप मुस्नद अहमद के अंदर हदीस नंबर 10,630 और 14,755। इसी तरह से तफसीर तबरी के अंदर देख सकते हैं जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 175 में। और इस हदीस की सनद में एक रावी मोहम्मद बिन अमरो हसनुल हदीस हैं। तो पता चला इस हदीस से, अब हाफिज यहिया नूरपुरी साहब इस हदीस के बारे में कहते हैं कि यह हदीस पहली अजान के ताल्लुक से है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 2 मुअज्जिन थे। सहरी के वक्त बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अजान दिया करते थे, और जब फजर का वक्त होता, जब आसमान पर सफेदी जाहिर हो जाती, तो अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को बताया जाता, क्योंकि वो नाबीना थे, वो देख नहीं सकते थे, उनको बताया जाता कि आसमान पर सफेदी अब जाहिर हो गई है, तो आप अजान कहें, तो वो फौरन जो है अजान कहते थे। उनकी अजान के ताल्लुक से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक इब्ने मक्तूम अजान न दें तुम खाते पीते रहो, क्योंकि वो सुबह तुलू होने से पहले अजान नहीं देते। यानी जब आसमान पर सफेदी जाहिर नहीं होता तो वो अजान नहीं देते थे, जब सफेदी जाहिर होता था उनको बतलाया जाता था तब वो अजान देते थे। देखिए सही बुखारी में हदीस नंबर 1918 है, 1919 है। इसी तरह से सही बुखारी में हदीस नंबर 622 है, 623 है, और सही मुस्लिम में हदीस नंबर 2538 है, जिसमें यह है कि अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की अजान तक लोग खाते पीते रहते थे, और जैसे ही वो अजान देते खाना पीना तर्क कर देते, छोड़ देते। अब इस हदीस के मुताबिक वो हदीस आ रही है जो सुनन अबी दाऊद की है, हदीस नंबर 2350 है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मुअज्जिन अजान दे और हाथ में खाने पीने का बर्तन हो तो अपनी जरूरत पूरी कर लो। यानी पानी पीना अगर चाह रहे हैं तो आप पानी पी करके 1-2 घूंट आप तर्क कर दें, छोड़ दें। यह नहीं कि आप चुस्की लेकर के पीते रहे, चाय पी रहे हैं तो चुस्की लेकर के चाय पीते रहे, ऐसा नहीं है, बल्कि आप 1-2 घूंट पी करके अपनी जरूरत पूरी करके तुरंत रोक दो। और ऐसा भी नहीं कि आप पूरे अजान तक खाते पीते रहें जब तक कि अजान खत्म न हो जाए, ऐसा भी नहीं है। और इस ताल्लुक से डॉक्टर फरहत हाशमी साहिबा हैं मोहतरमा, वो कहती हैं कि कोई शख्स अगर उस वक्त उठे जब अजान मुअज्जिन दे रहा हो तो फिर वो क्या करे कि खा पी तो नहीं सकता, पानी पी ले, खजूर खा ले, दूध पी ले और पानी पी ले। सुनिए, तो अगर एक शख्स ऐसे वक्त में उठा कि जब अजान हो रही है, अब उस वक्त में कुछ खाने का वक्त तो नहीं होगा, कुछ पी सकता है, mesela दूध का गिलास पी सकता है, एक आध खजूर खा सकता है, तो 2-4 मिनट का वक्त उसको मिल सकता है, तो उसमें आजान के इख्तिताम तक अगर वो अपनी जरूरत पूरी कर ले तो कोई हर्ज नहीं। तो आपने सुना, यह है डॉक्टर फरहत हाशमी, ये क्या कहती हैं कि जब कोई शख्स ऐसे वक्त उठे कि जब शहरी खत्म हो जाए, शहरी का वक्त, और फजर की अजान हो रही हो, तो वो क्या करे, कुछ खा पी तो नहीं सकता, एक तरफ तो ये कह रही हैं, और दूसरी तरफ क्या कह रही हैं कि वो पानी पी सकता है और दूध पी सकता है, और इसी तरह से कुछ खजूरें खा ले। क्या खजूर खाना नहीं है? तो कहती है कि खजूर भी खा ले तो
اور اذان کے ختم ہونے تک وہ کھا لے تو کوئی حرج نہیں ہے. بتائیے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل وضاحت کے ساتھ یہ فرما رہے ہیں کہ جب مؤذن اذان دے اور کوئی سنے سحری کھاتے وقت اور اس کے ہاتھ میں کھانے پینے کا برتن ہو تو بغیر اپنی حاجت پوری کیے اس برتن کو نہ رکھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضاحت سے کہہ رہے ہیں تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی چاہیے کہ ہم اس وقت جب سنے کہ مؤذن اذان دے رہا ہے فجر کی نماز کے لیے فجر کی اذان دے رہا ہے، جب سنیں تو کیا کریں؟ اس بات کا یقین پہلے کریں کہ واقعی میں فجر کا وقت ہو گیا ہے کہ نہیں ہے، آسمان پر سفیدی ظاہر ہو گئی ہے کہ نہیں ہے، اس کو دیکھ لیں. کیونکہ آج مختلف مساجد کے اندر مختلف وقت اذانیں ہو رہی ہیں، تو اذانوں پر جب ہی آپ یقین کر سکتے ہیں کہ جب واقعی میں یقینی طور پر سفیدی آسمان پر ظاہر ہو گئی ہو اور فجر کا وقت ہو گیا ہو، سحری کا وقت ختم ہو چکا ہو. اس بات کا یقین ہو تب آپ فوراً دیکھ لیں. اگر آسمان پر سیاہی ہے تو آپ سحری کھاتے رہیں، اور جب آسمان پر سفیدی ظاہر ہو جائے تو فوراً آپ کھانا پینا ترک کر دیں. اگر ایسے وقت میں بھی اگر آپ اٹھے ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ آسمان پر سیاہی ختم ہو چکی ہے اور سفیدی ظاہر ہو گئی ہے تو آپ ایسے وقت بھی کچھ کھا پی نہیں سکتے، بلکہ آپ نیت کر لیں، آپ کے اندر طاقت قوت ہے، آپ اپنے روزے کو مکمل کر لیں. بغیر کھائے پیے بھی ایسے حالت میں عذر کی بنا پر بھی آپ طاقت رہنے کے باوجود آپ روزہ کو مکمل کر سکتے ہیں. لیکن یہ فتویٰ دینا کہ کوئی اس وقت اٹھے کہ جب فجر کی اذان ہو رہی ہو تو وہ اذان کے ختم ہونے تک اس طرح سے دودھ پی سکتا ہے، پانی پی سکتا ہے اور کھجور کھا سکتا ہے تو کوئی حرج نہیں، یہ بالکل درست نہیں ہے اس طرح سے کہنا. اور اسی طرح سے حافظ یحییٰ نور پوری صاحب کا یہ کہنا کہ سنن ابی داؤد کی جو حدیث ہے یہ پہلے والے اذان کے تعلق سے ہے، یہ ان کا کہنا درست نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اذان کے تعلق سے کہا کہ تمہیں سحری کھانے پینے سے بلال کی اذان نہ روکے. تو پتہ چلا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اذان دیتے وقت سحری سے کھانے پینے کے روکنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان کی اذان تمہیں کھانے پینے سے نہ روکے. باقی جو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر اذان سنو فجر کی اور تمہارے ہاتھ میں کھانے پینے کا برتن ہو تو اپنی اس سے حاجت پوری کیے بغیر نہ رکھو، یہ بات جو ہے فجر کی اذان کے تعلق سے ہے. فجر کی اذان کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، لیکن اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی رخصتی دی ہے کہ تمہارے ہاتھ میں اگر کھانے پینے کا برتن ہے تو تم اپنی ضرورت بھر کھا پی کر کے فوراً رکھ دو. یہ نہیں کہ کھاتے پیتے رہو جب تک اذان ختم نہ ہو جائے، ایسا نہیں ہے. تو اس بات کی وجہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. اور یہ بات جو ہے سنن ابی داؤد کی جو حدیث ہے یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلی اذان دیتے تھے شہری کے وقت، یہ اس تعلق سے نہیں ہے بلکہ یہ فجر کی اذان کے تعلق سے ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کی ہے، لیکن اتنی رخصتی دی ہے کہ آدمی اپنی حاجت پوری کر لے جب کہ اس کے ہاتھ میں کھانے پینے کا برتن ہو. یہ نہیں کہ اذان ہو رہی ہے تو چلو زمین پر پڑا ہوا ہے پانی کا گلاس یا چائے پڑا ہوا ہے یا کھانے کا برتن پڑا ہوا اس میں سے اٹھا کر کے کھا کر کے اپنی حاجتیں پوری کر لیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ صرف ہاتھ کے اندر جو ہے اس میں سے کچھ کھا پی کر کے اپنی حاجت کو پوری کرنے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. اور اسی طرح سے اذان تک کھانا پینا یہ بالکل درست نہیں ہے. ایسے لوگ جو اذان ہوتے وقت زمین سے برتن میں سے اٹھا کر کے کھاتے ہیں، ایسے لوگوں کا روزہ نہیں ہے، بلکہ ان کو اپنے اس روزے کو دہرانا چاہیے، اس کی قضا دینی چاہیے اور ایسا کرنے سے بچنا چاہیے جان بوجھ کر کے. یہ نہیں کہ اذان ہو رہی ہے تو چلو اذان ہو رہی ہے ابھی پانی پی لیتے ہیں، کچھ کھا پی لیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح سے سحری کا وقت جب ختم ہوتا ہے تو فجر کی نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سحری کے وقت تک بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے.
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھانے کی اجازت اس وقت تک دیتے جب تک آسمان کے کنارے سفیدی ظاہر ہو کر پھیل نہ جائے، اور جب نابینا ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آسمان کے کنارے کی سفیدی کے بارے میں جب بتلایا جاتا تب وہ اذان دیتے، پھر اس وقت جو ہے کھانے پینے کو ترک کر دیا جاتا، چھوڑ دیا جاتا۔ تو اس بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 2346 ہے، سنن ترمذی کی حدیث نمبر 706 ہے، سنن نسائی کی حدیث نمبر 2173 ہے، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1094 ہے، 2544 ہے، 2545 ہے، اس طرح سے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 617 ہے، 621 ہے، 7247 ہے۔ اس تعلق سے مزید معلومات آپ ان حدیثوں کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اس بات کی وضاحت میں نے آپ کے سامنے کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کھانے کا جو وقت بتایا ہے وہ یہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سورہ البقرہ آیت نمبر 187 میں جو اس کی نشاندہی، اس کی علامت جو بتلائی ہے وہ یہ ہے کہ تم اس وقت تک کھاتے پیتے رہو جب تک کہ آسمان پر سیاہی کے اوپر سفیدی ظاہر نہ ہو جائے، یعنی آسمان پر جب اندھیرا ہو اس کے اوپر جب سفیدی ظاہر ہونے لگے تو اس وقت آپ اپنے سحری کے کھانے پینے کو ترک کر دیں۔ یہ اصل ہے۔ اسی حساب سے اسی وقت کے مناسبت سے ٹائم رکھ کر کے، الارم لگا کر کے اگر کوئی کھاتا پیتا ہے تو بھی درست ہے، یا اسی طرح سے اسی ٹائم کو فکس کرتے ہوئے اگر کوئی اذان دیتا ہے اس وقت میں تو پھر اس اذان کو سن کر بھی سحری کو ترک کیا جا سکتا ہے، چھوڑا جا سکتا ہے، اسی پر اکتفا کیا جا سکتا ہے۔ اور ہاتھ میں اگر کھانے پینے کا برتن ہے اور وقت ہو گیا، یقین ہو گیا کہ اب اذان فجر کی ہو رہی ہے اور آسمان پر سے اندھیرا ختم ہو گیا ہے، سفیدی ظاہر ہو گئی ہے، تو اب آپ کے ہاتھ میں جو بھی گلاس ہے پانی کا، آپ اپنی ضرورت بھر 1-2 گھونٹ پی کر کے فوراً اس کو رکھ دیں۔ کھاتے پیتے نہ رہیں، اپنی حاجت مسلسل پوری نہ کرنے کے پیچھے لگ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔